Hello guys, may hapon guys. Naay isa ka pitaka nakita diri sa pasayroan guys, Palao line. Kung kinsa tong pasayro nga nawad-an og pitaka, naa diri ang pitaka pero walay sulod nga kwarta. Ang mga ID, ATM naa diri guys ha. Nakita naa diri sa Palao line ang plate number. Sa plate number nga ni? 410. Plate number 410. Oh. Kinsa tong nawad-an o pitaka sa Palao line nga sakyanan, are lang mo sa Palao Riverside no, naa sa presidente sa El Padua Palao. Palihog lag claim kung kinsa tong nawad-an ni pitaka. Okay, daghang salamat. Maayong hapon. Maayong hapon no, maayong hapon sa labi na sa Kuan, Purok Sudlunon, Barangay San Miguel, no? Sa ato ang mga viewers ug mga followers. Palihog ko kung kinsa tong nakaila ni Udona Katian Balansag, no? Ang iyahang pitaka nahulog sa sakyanan. Ay mga ID sa senior citizen, ID sa SS ug mga ATM ug uban pa nga mga card, no? Palihog ko kung kinsa tong nakaila ni Udona Katian Balansag. Palihog lang kog tawag ha. Kini nga number nga inyong nakita diri sa ubos, 0910108966. Palihog kog kontak ani nga number kay aron makuha na ning mga ID ni Udona Katian Balansag, no? Nahulog kini sa jeep sa Palao line. Kay sigurado ko nga kini nga mga ID gamit kayo, senior citizen ID o kining ID sa SSS. Palihog kog tawag ana nga number, no, kani nakita nyo di sa ubos, palihog kog tawag ani. Daghang salamat. The next day. Ang napili sir, kanina ko sir. Tanawa ma'am, tanawa ang imong pitaka. Unsa man sang itabuha ma'am nga nahulog man? Gikuot yun ni sir. Wala nahulog. Gikuot? Oh, gikuot yun ni siya sir. Pero wala siya kwarta sulod. Wala siya kwarta sir, pero kani siya sir. Ako nang gipablock sir. Okay, paano ka? Oh. Ayaw na kag-usab Oh, karon sir, ang maato kog video kay na sulod ani sir para sa among irenta sa balay. Okay. Oh, kira kay sir, salamat kay sir. Ya kani unta nagkuha po na pug kuan. Nagkuhan ko laing ID si senior. Oh, dito na pug ni Attorney Abragan. Oh. Okay, libre man. Oh, wala. Nagkuhan naman na. Anak, jud Tanawa ang imong mga ang ID tanan kung naraba. ano sir. May gani sir, salamat kaayo sir. Nakuan. Unsa may imong ika-istorya ma'am sa kuan? Sa driver sa Palao. Ang nakakita na. Salamat gid kaayo sir sa kuan kanang imong paghatag sa akong wallet. Kay gikuot man gini siya sir kay napag-isa gani sir. Pero okay kay coins naman to sir. Oo. Pitaka. Oh, duha yun ani gyapon color sir. Pero coins sa sulod. Oh, coins sa mga 5 tiya everything lag napuno. Pero walay kwarta to sir. Burat mo kay na imong pitaka mo lang ngayon sa daghan kay sulod. Lagi anay ko guys, samok pa po na niyo. Sige sir, salamat kay sir. Salamat sa akong driver si Fermin Balos. Sir, salamat kay Fermin Balo sa imong pagkuan intrigo po ni sir sa akong wallet. Salamat kaayo sir. Sige ma'am, salamat kayo naman. Ayaw na. Ayaw na.